Jean tunarasa katanga kuna tena bakatange ba raisonner. Ba vrai katange. Ou bien mou ba étranger. Quand on a fata. C'est pourquoi nous on a douté. Tout on a douté. Mou ba infiltré. Moi ba gouverneur la katanga ba sasa. Bon ngamuna ba vrai katange. Vrai katanga stalala. Ata funga macho. Ataripindula mkitanda ti. Hapana. Mois ni mingi sana. Murtama na mlo mkatanga marenyo inaanza deja. Ubebe kare minye. Kila siku mwana tunyanganya. Batotoni banava na matukutuku bila tutawala. Shatuna na kusema kwetu. Chiseke de revoir mbele copie. Mnamuita mnaambia revoir copie. Bule tunanguka mbalabala wakatangene ba guerrier. Les Katangais sont de grands guerriers. Na hapa tuko bakatangene ba guerrier beko hapo. Abana ndio na leader. Leader Sami. Oh. Miss Bajo Kimbi na ba master. Tu réclamer vitu vyetu. Tunapaswa réclamer autrefois ni kwetu après tout. C'est pourquoi Kiabula tout n'a condamné. Kiabula n'a libéré Chiswaka, le petit vagabond criminel. Anamutosha, anamrecevoir au gouvernorat. Acha kumpatia poste gani, Chiswaka le grand voleur, le petit Kassain Isaac. Anisha kwa kunatumika ku brigade anti-fraude. Ah! Bakatange. Kama mjuwake mjue. Ule Chiswaka ule. Banamufanya kunatumika ku brigade anti-fraude. Ile mabao tarifwani. Mengoe Mulunda kinari ya mfe. Alisema tu anaonesha ras-le-bol yake. Tunachoka shiba Katange. Munamwacha mu prison. Aina injustice. Aina tribalisme. C'est ce qui a fait que Murona kulikuwa marche leo. Bantu banangara ni kufatana na vile muna gere Katanga na Congo mwenye. Bantu aide pesa bakasayan. Muko na injustice moya ya sho uruma. Mimi naambia clairement, bale bantu kama unikalo kuna mwangalia, atabako na kuumiza sampani. Unacheka. Tuko wa Kongole angukata. Oh, toza biso wote bana mama moko. Yo sa tribaliste ya kwa Katanga baza secessioniste, tolingi Congo, angukata tena. Tolingi Congo, hapana, kwa clair. Tulikana nabo tunajuana. Un vrai Kassayen. Ekalake na huruma. Eko na kunyonya, eko na junkuta mangucha, eko na kuiba me anapenda mwanze pa kucheka mkikongo. Hapana. Inafona mkamata ata. Frère Kalonji, hapana. Ule nilumisha chini ya meza, hapana walanda Kongo yule ya meza, hapana. Hii Kongo hili atone clair. Mwanzo bambia vile. Njo bachombe vile barenda fa Kinshasa. Tunapenda ile classe politique. Ya bakatange barapana personnalité sa ba munongo de fragi fakio. Bachombe, hein? Muko wapi? Amande kwa Kasai, Katanga ni yenu après tout. Kila mnaomba ni nini? Haina rebellion, haina secession, ni heshima. Mnakuwa kwetu ni prekare yetu. Mu prekare yangu hapana kunidomine. Mangara vile bananifanya leo. Basha kuingia na mshambre, banatoka na veranda. Basha kuingia mu salon, banaingia mu mpishi. Banasha na kuingia mu mashambre. Njoo nini? Amuna na autorité, amuna na personnalité, amuna na leader. Il faut kukatala kile kitu sana. Na injustice banaonesha clairement. Ma prison le bene ngishana, ba mwizi bene mingira mabele. Ni ba Mulamba, ni ba Kalonji, utabona bote, ni ba Kabengele. Si wanaonesha majina. Ba mwizi ni ba Chiswaka, biko na iba. 2 semaines en prison kasa pa ni mingi basha batosha bote. Mangara Katange wa bule tu, alibaka ni kanini pale, afanga ni kanini. Prison na yala Bakatange. Mnajua kavi? Prison ya kukatanga ina yala Bakatange. Bakasema anacheka na kucheka anaingia lake batamtosha. Kukolozi la même chose. Police ya kukolozi basha kunyang'anya pouvoir ya kulwalaba. Juku police kuingara kwa Bakatange ba mwa hivi. Bakasema kukolozi kulwalaba basha kubeba nini? Auditorat militaire. Makaya boyote bakasema wanataka kukutesa wewe Katange, hawatapeleka kwa polisi, wanakutambusha mara moja kwa auditorat militaire. Na tuna problem tu abule. Mulubombashi wanaingisha ile system. Mimi na familia bantu mingi beko mkasapa. Nikubatosha bake abapita taka ma polisi mara moja bambele yako auditorat militaire jua nini? Auditorat militaire kwa mikono Bakasaya. Baratoshana kusambishana kwa bongo Kalonji anatoka, Mukende anatoka. Chibasu banamtosha. Kapenda, twende kule. Ngweji, pita kule.
Bali en prison. Ula nipe message ni nani? Baba mwa nendaka mu prison kuomba. Wakikatange. Ni pasteur. Ya nendaka mu prison kuomba. Na kuleta madon. Tuma savon kupatia wa prisonnier mu kasap. Kama nana rumpatia numero yangu. Inaita. Mina katalo kamata. Anyacha message. Natako egle baba. Natako ongea kona wewe. Mina machara mie voicemail. Asa mimi sikujue. Unyache message. Sema mina tokina hata kwa mia mambo yanapita en prison en Kasap. J'étais curieux. Le lendemain mina mwita. Expliqué. Asa prison à Kasapa, mugo bakatange. Surtout basanga na baluba. Jo badala en prison en Kasapa. Bakasaya mbota bala ba mwizi banaonesha la télévision anglais de Kolozi. Bakabengele ba mukenje ba lukusa bala ba mwizi bakikasa bota mtoko makasumbalesa ba mame arme bakamwinansa. Banengaka bakawake bashaka batosha. Ule mtumishi wa Mungu aliniambiaka hivi. Kama tulamuke shiba katange, aba bantu barikuwa nikutwikala, vile baritwikala kama 32 ans Mobutu, tutaka batuma na bakasaya na barwande. Il est temps tulamuke ba politicien betu katange ni babaya. Ule baba na aliniambiaka. Parce que peut-être on est 4 ans 5 mois. Misha kusema en vidéo moi ana mambo leo. Exemple ya bien, Chisoka Shariba pale. Anafanya mambo mbaya. Mwanampa na grade, ashakuwa mtu ena contrôler anti-fraud kuma douane. Ngoe mulunga mwanamwacha mule douane ni tribalisme. Yote ni nani Kiabula aucheze role yako bien. Tunafika kama mniveau mwa hivi, bakatange wanaanza kufanya nini kukudute wewe Kiabula. Tuko najiuliza Kiabula si ni katange. Ubia ni mtoto bazalaka baba taka saya na mama katangezi. Huko mtoto wa babako. Bantu mena juliza, baniambia nikuulize, est-ce que tu es le fils de ton père? Ata. Yini uliza bantu ma question. Bibi yake ni wapi? Banta sa bibi yake ni Kasayen. Kasayen, mishijue. Kweli bongo mishijue. Bantu na nimba no, bibi yake Kiabula ni Kasayen. Basha kumdominer. Basha kumdominer wake ya mambo bakatangia angari yake yeko pale cha kuregler ma problème ba Kasayen ju bibi yake Kiabula ni Kasayen. Ça arrive binafika kama manyumba binafika kama kwa bwana Kiabushingishi na biba kabila nyingine utashangaa unafanya mapenzi ya bibi yako kila siku bandu kwako banakaa nyumba bakule bukari abalale ku nyumba utashangaa familia ba bibi mustululu mwao kimustari full jo banakaa mu nyumba batangara television banaba par argent de poche banakuwa vacances mnabozea uniforme mnabozea mabitabu banende mababa bwana ni anafika wake bibi yako anakufa pression banakuwa fandi hakuna fasi kulala utatoka na mwambia cousin wako bien petit frère hakuna fasi kulala unamlipia franga atoke ende jo nini hauna na personnalité bibi jo na kudominer jo vile binafika Katanga ule bibi ya Kiabula mishi jue mimi bananyambia sema ni Kasayen mama umkonseye bwana yako Kiabula pa ile pante mungu nenda ni pabaya ile Katanga mtaleta Bukomvi bakatange beko mécontent ras le bol banachoka na gestion bakasayen banachoka